Prayer builds intimacy with God. Unsa ang prayer? Ang prayer maoy mutabang kanimo aron mahimo kang suod sa Ginoo. Mahimo kang amigo sa Ginoo, mahimo kang close sa Ginoo. Tan-awa si David. Si David, dili gito siya perfect. Dili to siya kanabitang makaingon ta nga wa gito siya sala nga nahimo. Pero nganong gitawag man sa Ginoo og a man after God's own heart? Nganong gitawag man siya? Nganong gitawag siya nga suod sa kasing-kasing sa Ginoo? Nga kung imong lantawon ang kinabuhi ni David, usa man to, nakahimo man to siya sa laod. Kato di ay nga iyahang pabuntisan tong asawa sa iyahang head, sa iyahang mga gwardya, nga si Bathsheba. Di ba pagpanapaw man to? Pagpanapaw ang iyang gihimo. Nya wala pa siya makontento sa diha nga pagtan-aw niya nga murag mabulgar ang iyang gihimo. Unsa man niyang gihimo, gidesisyonan. Gimanduan niya iyang mga labaw sa kasundaluhan nga kadtong bana ni Bathsheba nga supposed to be diha rato sa palasyo kay mautoy head sa mga guards. Murag sa ato ang presidente ba? Kanang iyahang ginatawag na mga PCG ba itawag ana niya? Mga Presidential Security Guard, mga inana. Naana sa ilabaw. Nga mautoy mo designate sa mga tauhan niya nga, diri ka mo bantay ha. Okay ni, ikaw ang mo look out. Ikaw ang naa dito sa bintana. Ikaw ang dito sa ibabaw. Ikaw ang dito sa gate. Ikaw dito sa garden. Mao na'y trabaho sa asawa, sa bana ni Bathsheba. Diha ra gyud siya sa palasyo. Pero usa ka adlaw tungod kay nabulabog naman kanang murag nakita ni King David nga murag mabulabog naman kuan ni. So yang gihimo, giingnan niya ang katong sundalo nga para sa gubat. Murag si General Browner ba. Giingnan niya nga general, kung muadto mo sa gubat, dalahaning tawhana. Ayang gitudlo tong bana ni Bathsheba. Dalaha unya maoy ipauna dito sa gira. Nganong gibuhat man to siya ni David? Kay para mamatay itong tawhana o hingpit niya nga mapangasawa si Bathsheba. So tuod, milakaw mituman ang general sa mando sa king o gidala niya ang katungbana ni Bathsheba didto sa gira ug maoy gipauna didto sa gira. O di sinitabo, namatay. Hindi pagkamatay, gipangasawa niya si Bathsheba, unya mao to nga suko ang Ginoo sa iyaha, pagpanganak ni Bathsheba, nasakit o namatay ang bata. Pero tungod kay si David, suod man sa Ginoo, mahinulsulon man sa Ginoo, kanunay man siyang makikistorya sa Ginoo. Gipasaylo sa Ginoo, gigrasyahan sa Ginoo, nanganak siya pag-usab kay Bathsheba. Og maunang labing maalamon nga king sa Israel nga si Solomon. Mauna ang istorya ana. Nakapanganak siya og laing anak kay Bathsheba og mauna ang nahimong ikatulong king sa Israel nga si Haring Solomon, ang labing o ang pinakamaalamon nga hari sa tibuok kalibutan. Nganong nahimo mang siyang suod sa Ginoo? Kay kanunay siyang nagaampo sa Ginoo. Imagine mo, every time nga si King David gukdon siya ni Saul o sa mga kasundaluhan ni atong panahona, mutago siya dito sa mga langob, mutago siya dito sa mga balangay, o mag-ampo siya sa Ginoo. Moingon siya nga, ikaw ragyod ang akong magtatabang Ginoo. That's why kung basahon nimo ng Salmo, halos tanan sulat sa Salmo, prayer ni David o mga pagdaig niya sa Ginoo. Grabe nang kanang mao bitaw na gitawag diha Psalms kay songs man na, mga kanta, mga tula, mga experience niya na. Mana kung tun-an nimo ang Salmo, grabe mga pagdaig sa Ginoo, mga prayer niya samtang naa siya dito sa walog sa landong sa kamatayon, samtang anaa siya dito nag-umaw ang iyang kinabuhi diya sa kamatayon, ga praise sa Ginoo.
ug every time makasala siya sa Ginoo, maghinulsol siya mangayo sa pasaylo sa Ginoo. Hinungdan nga gitawag siya og a man after God's own heart. Mo nang kung kita usab magmainampuon sa Ginoo, kita mahimong mahisuod sa Ginoo, maduol sa Ginoo, mahimong higala sa Ginoo, mahimong natong best friend ang Ginoo kay kanunay man nato siyang ginaistorya. In Psalms 5:3 nag-ingon, prayer as a morning habit. Kung dili man nimo makaya morning, pwede bisan unsang orasa basta ga-pray ka sa Ginoo. And Jeremiah 33:3, call to God and He will answer. Manang ayaw pagunahuna nga mahimong sayang ang imuhang pag-ampo sa Ginoo. Dili sayang. Kini nga ang prayer meeting, dili ni sa sayang. Tungod kay daghan na mga panghitabo niini nga church nga bunga sa atuang pag-ampo sama niining atuang ginahimo nga prayer meeting. Pagsugod namo diri sa una, wala pa ning mga naunga. Kasagaran diri Sa Ate Arlene pa to. 2016 man kana abot na 2014. 16, 15. So wala pa si Ate Arlene, wala pa si Ate Helen, wala pa to si Nanay Nina. Isa to akong maabtan diri mag-prayer meeting. Usahay si Gabriel. Si Gabriel nawa na. Girapture na. Kauban to na ako mag-ampo tong bata sa una kay ana pa na sa kagamay sa una nga kabatsinching. Kining anak anin diri kay maluoy sila nga ako ra isa diri Paglili na si Pastor Roman, mudul tong bata. Kami tulo mag-ampo diri usay duhami ni Bibi dira usay duhaming Gabriel, usay tulo mi apil ng babae niya igsuon. Hangtod ni abot si kisa pa toy una diri si Ate Helen. Unya si Nanay Nina, unya si Ate Arlena. Kay pagka 2012, pagka 2013 nabalik si Nanay Nina diri kay nasirado untong simbahan diha nga nibalhin daw kalinan. So gibiyaan sila, mamanto, nga namalhin sila dira kay pagbisita na ako sa ilahan, ingon man si Nanay Nina nga, pastor, ay kinsa day kadong anak ko nga bago kong pastor diha sa New Hope nay. Asa nga di na mi mo balik diha pastor kay naa naman mi simbahan. Amo ingon niya. Anak ko nga, okay ra nay, way problema. Ang importante, nahibaluan nako nga nangalagad pagyapon mo sa Ginoo. So, lakaw ko, wala na ko namugos. Kaya naman sila simbahan. Naadaw diha Pagka kuyog silang kato ni Kuan, ni Ate Inday, Bindanilyo. Ako kasi kauban nimo dito na sila Kuya Carding, uban na. Sila na. O si Ate Inday, Bindanilyo dito sila. Pagka after 1 year, tingala ko na maktason padong diri silang tulo. Wala pa na si ate kay bisita pa man siya muli-lira. Nya murag naa pa man to siya sa kalibutan siguro adto. Muli-lira siya adto. Ate Nini. Si nanay ito, nya nagbakta silang tulo. Hantod nga hinahinay nag-apil og prayer meeting. Hangtod nagpadayon ang prayer meeting hantod nga katong mga ginaampo sa una gitubag sa Ginoo hangtod karon gitubag sa Ginoo og kining mga pag-ampo nato gitubag sa Ginoo. Kining tanan nga nagapanghitabo diri sa simbahan tubag kini sa atong mga pag-ampo sa Ginoo. Maong dili gyud masayang kung mag-ampo ta sa Ginoo. Kay ingon si propeta Jeremiah, tawag ka nako og tubagon ko ikaw. Walay kondisyon. Basta kay mo tawag ka sa iya, tubagon ka niya. Call unto me and I will answer you. Matud pa ni propeta Jeremiah. Now, prayer is communication, not just request. Unsa ang prayer? Ang prayer usa ka communication. Usa kini ka pakipag istoryahanay. Dili kini siya usa ka request na kung gusto lang nimo. Kung dili pag-istorya ni siya, dili ni pareha anang kana bitong kung makikistorya ka sa usual nga tao. Kanang usual nga istoryahanay. Istorya mo duha. Pero kining kung request gani sama na anang ato kag Malacañang, musulat ka dito sa imong letter nimo ipadala nimo og i-care of nimo kay little president kanang ilang ginatawag na special sa tawag ana nila assistant to the president.
nga request ko nga makikistorya ko kay President Bongbong Marcos. Oh. Kung i-approve na, saka pa kaistoryahon. Mao na yung request. Pero kining communication, casual ni siya. Pwede kang makikistorya. Sa request, dapat na guidelines unsa atong istoryahan. Maghatag ag request kay Mayor Basti Duterte nga, Basti, makig-meeting ko nimo. Kay naa tay istoryahan. Mayor Basti. Oh. Kini atong istoryahan. Dapat i-appeal nimo sa imong letter nimo. Nga, mo ni atong istoryahan. Istoryahan nato kining kuan. Butang nato, istoryahan nato kining unsaon nga mahumaning project sa bus system diri sa Davao kay naami ikatabang. Oh. So inig istorya ninyo, maura gyud inyo istoryahan. Dili naman magistorya unsaon paghuman ng tulay Samal, unsaon paghuman ng train diri sa Mindanao, unsaon pag-impeach kay President Bongbong Marcos. Wala na sa ilabot. Ang istoryahan lang ninyo, kadto lang naa sa imong request, naa sa imong letter nimo. Unlike sa pag-istorya sa Ginoo, tanan istorya nimo sa Ginoo. Mga kadaugan, mga kasakit, mga panalangin, mga kahiubos, mga luha, mga hilak, mga sakit na imong nasinati, mga balatian, pwede mo na isulti tanan sa Ginoo. Og willing ang Ginoo mamati niya na. Intimacy grows as you spend time with God. Unsa ang intimacy? Mas mutubo pa siya, mas musuod pa ka sa Ginoo. Samtang ikaw kanunay magahatag og panahon sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kung kaniadto kay maingon ra ka nga kaila man ko sa Ginoo, nangalagad man ko sa Ginoo. Pero tungod kay kanunay kang gaistorya sa Ginoo, mas naila pa gyud ang Ginoo, maingon ka nga, ang Ginoo maayo gyud sa akong kinabuhi. Kay matag higayon nga mag-ampo ko sa Ginoo, dili gyud ko niya pakyason pagka maayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. So dili na pareha kaniadto na maingon na lang ka nga, nagasimba man ko sa Ginoo. Tungod kay personal nimong na-experience ang kaayo sa Ginoo. God delights in His children seeking Him. Unsa man ning delights? Malipay ang Ginoo sa iyahang mga katawhan, sa iyang mga kaanakan na mangita kaniya, na mag-ampo kaniya, na mag-istorya nga na kaniya. Sama sa imuhang higala, suod nga higala, nahimong suod, kamo nga managhigalahay, tungod kay kanunay kamong gaistorya, bisan di na mao, bisag wala na diri, wala na didto, bisag unsa na lang istoryahan, bisag panahon pa sa hapon, sa unang panahon, giistoryahan ninyo, tungod kay suod na mo og nagkahinay-hinay na mo kasuod sa usa-usa. Now, set aside daily prayer time. Tagaig yung panahon ng Ginoo sa pag-ampo diya sa imuhang kinabuhi. And listen to God, not just speak to Him. Paminaw sa Ginoo. Ayaw lang sige yaw-yaw sa Ginoo. Paminawa po siya unsa ang iyahang gusto isulti sa imuha. Ika na bitong, sige tag-istorya na dita maminaw sa tong kaistorya. Di na to mahibuluan kung unsa yang response. Ha? Muna sometimes mo silent ka. When you pray, napod kay kay moment na mag-pray, and then napod kay time nga mo post ka, and then maghinuklog ka, and pamalandungan nimo kung unsa ang response sa Ginoo. Lord, unsa gid ang angay nakabuhaton. Ayaw na daghang istorya na bisag unsa lang ang istorya, di naman nimo pamation kung unsa poy ipadayag sa Ginoo sa imuha. Ana nga kinahanglan pamalandungan nimo og tagayg panahon ang pagpaminaw o pagpaminaw sa tubag sa Ginoo sa imong prayer.